अनुभव माने विराट बड़ गोटे माने जमती माने जो गोटे नोबेल पुरस्कार पाईगले से भली भाव में खुशी हवा उचित नुहे कंटेस्ट डाइवर्स हुए कोठे ना कोठे निश्चित भाव में जड़े लोक सेलिब्रेशन करे जे जीति जाए बहुत खुशी जाए सेलिब्रेशन करे किंतु मोर कहर कथा सेलिब्रेशनटा एभली हेबा दरकार जहाँ अन्यर मन को कष्ट न दो लिमिटेड लिमिटेड लोक बंधु बांधव साई पड़िशा जो लिमिटेड लोक मान भितर मैरेज करा जाए एवं सबुठ इम्पोर्टाट हूँ ठाकुर ही सर्वसर्वा है ठिया होता इम्पोर्टाट जिनस हूँ गोटे निराडंबर पूर्ण विवाह सीटा करा जाए सेकेंड मैरेजटा डिवोर्सटा केते बेले है जिते बड़े स्वामी स्त्री भितर कौन कारणवश आर भूल था कि तार भूल था आर 95% ना तार 5% आर 1% तार 99% कि एमती कौन जगार ना जे जड़े पूरा संपूर्ण ठीक आउ जड़े संपूर्ण भूल वर्षांगर कौन मन दुख कर उचित नुहे सर आम सब देखती आपण पुरुषों स्वार्थ कहती कथा हुए जे पुरुष माने निर्यातित होगा कथा नुहे आउ जदि गोटे मैरेज रे निर्यातित होती डिवोर्स होती तेज आप सपोर्ट भी करते सेकेंड मैरेज को कि जिते आमर सेलिब्रिटी अनुभव महांती मैरेज है आप सपक्ष में कहले जे गोटे मंदिर में बाहागर करने कथा आ कौटि ना कौटि से जाकजकम बाहागर हवा उचित नुहे सर कौन ये पॉइंट टी आनले आप से देखो आपड़ कहले जे मु पुरुष मानक राइट्स दीर्घ दिन सपोर्ट करी काम कर पुरुष मानकर को सपोर्ट करी काम करनी आज्ञा मु पुरुष मानकर बंचार अधिकार अच्छी और पुरुष को सरकार जड़े मनीषर मर्यादा दिंतु बोली काम करुच्ची जदि कहे न्याय जो आम आईन गुड़िक पुरुष मान फेवर हो लड़ाई जारी रखी सेकेंड क्वेश्चन कले जे द्वितीय मैरेज कथा देखो डाइभोर्स लटा मु तैयारी करनी डाइभोर्स जो लटा आगुरी तैयारी होती जन लोक डाइभोर्स पाइपर डाइभोर्स फाइल कर डाइभोर्स कर सेकेंड मैरेज कर मोर किसी ऑब्जेक्शन ना जी जो बहुत आ पूर्व अनुभव महांती बहुत पूर्व लोक मैंने डाइभोर्स कर सेकेंड मैरेज कर आज करुँच आगक करेंगे यहाँ कहीं बंद करेंगे ना केवल से अनुभव महांती नुहे अनेक जगह झील मैंने डाइभोर्स कर सेकेंड मैरेज कर विराट बड़ इश्यू नुहे थर्ड क्वेश्चन टा हूँ आपंकर जो अनुभव जो प्रकार मैरेज कले जोटा भी मुझे कहली से कौन प्रकार यहाँ गोटे मुझे इंटेंशनाली किसी कहना कि गोटे कंट्रोवर्सी भितर पशा को कहना कि अनुभव को अपमान देवाई कहना कि जागृति को अपमान देवाई कहना मोर यहाँ गोटे निजस्व मत था ये मत रखी मुझे कही रखे जे जेनराल सेन्स गोटे लोक मैरेजटा को सब जीवन में गोटे थर बोली कराए मैरेजटा जेनराल सेन्स गोटे थर द्वितीय थर पर कौन लोक चिंता करन था जो भाई भाव में जड़े लोक मैट्रिक पास कराया जो मैट्रिक परीक्षा देवाक जाऊँगी से केबे हेले भावी ना जे मु मैट्रिक फेल होइछि आउ थे मत परीक्षा देवाक पड़ो तेणु जीवन में जो मैंने मैरेज करती से जो कहते मैरेज तो गोटे थर हम बढ़िया कर बजा बाजा जधार करज करी बाजा बाण से कौन कौन से जो फूल सजा माने जोटा लाटेस्ट हो पार अनेक समय जो आप देखिए बर्तमान देखिए स्टूडियो रे फोटो उठाउछंती तापे मध्य लोक माने 5 लाख 7 लाख टका पर्यंत खर्च करुछंती गोटे मैरेज पाई पार्टी पे कहे तेणु बर्तमान जदि देखिए कोटी कोटी टंकार जदि आप सेलिब्रिटी मानक मैरेज तो छाड़ी दिंतु जनरल पब्लिक रे जदि जो माने जनरल लोक माने जो मैरेज बर्तमान करुछंती गोटे मैरेज पार्टी रे 40 लाख 50 लाख टका खर्च करुछंती किंतु मोर कहबार कथा जे जेहेतु गोटे डिवोर्सटे है डिवोर्सटा केते बेले है जेते बेले स्वामी स्त्री भितर कौन कारणवश आर भूल था कि तार भूल था आर 95% ना तार 5% आर 1% तार 99% कि एमती कौन जगार ना जे जड़े पूरा संपूर्ण ठीक आउ जड़े संपूर्ण भूल कौटि ना कौटि टिके कहार टिके अधिका भूल कहार टिके कम भूल किंतु दिन जाक कंप्रोमाइज कर डाइभोर्स या तो कथा सेकेंड मैरेज जो हुए कौन हुए जेहेतु आम हिंदू आमर ईश्वर अगाध विश्वास रही ईश्वर तेणु से जगार जब कहे जो आम गोटे मैरेजटे हो डिस्टर्बांस होटी ना कौटी आम निश्चित भाव में कोर्ट कचेरी भितर ठिया होचे आम निश्चित भाव में कहूचे हे प्रभु मत कहीं केते कष्ट देल निश्चित भाव में आम कहूचे एवं मत कहते आ पूर्व आगक कहे कहीं आम प्रथम हिंदू तो जेहेतु भगवान आमको एत बड़ कष्ट देले उद्धार कले डिवोर्सटा भारत में डाइभोर्सटे मिलवा एत सहज जिनस नुहे जदि कहे जदि डाइभोर्सटा हो गला
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଉନ୍ମାଦନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ଯୁବକତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ୍ଟା ଥାଏ ଯୁବକତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ ସେଇଟା ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜଟା କେବଳ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ନେଉ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ ତାକୁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏ ଯେଉଁ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଠାକୁର ହିଁ ସର୍ବସର୍ବା ହେଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରାଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ସେଇଟା କରାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜଟା ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ବିକଜ୍ वी आर ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ମାନେ ଯେଉଁ କଲଚରପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କରାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୋର ମାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିଦେଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ବାଣ ଫୁଟେଇ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କରିବା କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ଆସେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବିବାହ କରାଯାଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପଛରେ ରହିଯାଏ ଯିଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବାହାଘର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ତାକୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଜିତେ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରେ ଜିତେ ଏବଂ ଯିଏ ହାରିଯାଏ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯଦି କହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ହୁଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡାଇଭର୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରେ ଯିଏ ଜିତିଯାଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଅନ୍ୟର ମନକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟାରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଝିଅ ଏବଂ ସିଏ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିଲେ ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା ବୋଲି ମୋର ମତାମତ ସିଏ କରିବେ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ସେ ନେଲେ ଜୀବନସାଥୀ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା ତେଣୁ ଏଥିରେ ବର୍ଷାଙ୍କର କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନେ ଇଏ ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜୀବନର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସଟେ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା କାହିଁକି ନା କାହାର କେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ କେହି କହିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କିରଣଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଇନିଂ କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ସାଇନିଂଟା ଆଉ ଥାଏ କି ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ସାଇନିଂ ରହିନି ମଣିଷ କଥା କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ଦିନ କାହାର କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ନା ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଦୁଃଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ସେ ପଥରକୁ କିଏ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ପଳେଇଲା କିଏ ପଥର ଏପଟେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ନୂଆ ଭାବରେ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆ ଭାବରେ କେମିତି ଗଢ଼ିବା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର।